ফুলরে মহক ভরি দেই তুমি বিতরিল বাস সারা সংসার ফুলরে মহক ভরি দেই তুমি হাতে তুলি ধরি সাজাই দিও মা হাতে তুলি ধরি সাজাই দিও মা ও সজড়াই জীবন মোর ফুলরে মহক ভরি দেই তুমি বিতরিল বাস সারা সংসার ফুলরে মহক ভরি দেই তুমি এই মন প্রাণ এ জড় শরীর কামনা হুন্তি অধীর এই মন প্রাণ এ জড় শরীর কামনা নলে হুন্তি অধীর তুমরি আশিস করুণার ধারে তুমরি আশিস করুণার ধারে হৃদয়କୁ শান্ত শীতଳ কর ফুলরে মহক ভরি দেই তুমি বিতরিল বাস সারা সংসার ফুলরে মহক ভরি দেই তুমি কর যোগ্য মতে হে করুণাময়ী ভুলি মুন জীবি চিরকাଳ ପାଇଁ কর যোগ্য মতে হে করুণাময়ী ভুলি মুন জীবি চিরকাଳ ପାଇଁ গঢ়ি তোଳ মতে তুম আদর সে গঢ়ি তোଳ মতে তুম আদর সে তুমরি ইচ্ছা পূରଣ কর ফুলরে মহক ভরি দেই তুমি বিতরিল বাস সারা সংসার ফুলরে মহক ভরি দেই তুমি হাতে তুলি ধরি সাজাই দিও মা হাতে তুলি ধরি সাজাই দিও মা অসজড়াই জীবন মোর ফুলরে মহক ভরি দেই তুমি বিতরিল বাস সারা সংসার ফুলরে মহক ভরি দেই তুমি ফুলরে মহক ভরি দেই তুমি ফুলরে মহক ভরি দেই তুমি মা
बहुत सुंदर निराजनाटीए माँ चरण में अर्पण कले कीर्तिमाला आपा भद्रखरू अनेक अनेक धन्यवाद बापा को। बंधुगण आमर ये धारावाहिक आलोचना आम जीवन यात्रा पथ अंतिम पर्यायर आम चली उपसंहार रे आजिर आलोचना भवेश भाई रही भारी गुरुत्वपूर्ण आलोचना जे मांकर करुणा दिव्य करुणा बा भगवत करुणा को आम जीवन रे निरंतर लाभ करने को हेले आमर भावना मनोभाव एटीट्यूड राइट एटीट्यूड कौन स्तर रे रहिबा उचित एवं निर्दिष्ट भाव रे कौन कौन व्यक्तिगत उद्यम निहाती आमर ये सामाजिक सांसारिक जीवन रे अपरिहार्य आधे भोज भाई से विषय तो आलोचना करेंगे। गत अध्याय रे भाई तो कही जे आमे आम श्रद्धा निष्ठा समर्पण रे गठित आम अंतकरण जेते विकसित हब मांकर करुणा और अभय सेते ही आमको घेरी रहिबो माँ बेरे आम जानी किंतु ए श्रद्धा निष्ठा समर्पण रे आम अंतकरण आम चेतनार गठन एवं विकास एटा आम जीवनर यात्रा पथरे निश्चित भाव रे एक आह्वान एक चैलेंज एवं सही आह्वान को सामना करी समस्त आसुथिबा संकट को विपद को प्रतिहत करी एवं निश्चित सुरक्षित आम यात्रा को करई पारिबो से केवल भगवत करुणा। तेणु मझिरे जो परदा आलुहाल रे आमे अछंती से परदाटी हटेइबा आम पाई एक दुस्साहसिक अभियान एवं ताही आम जीवन और यात्रा पथरे सबु बळे प्रति मुहूर्त रे सबुठारु एक आह्वानपूर्ण कार्य एई आह्वानर सम्मुखीन हो पाए आमे आमर एई जीवन रे सांप्रतिक सामाजिक सांसारिक परिस्थिति रे आमे किपरि धीर पदक्षेप बा द्रुत पदक्षेप आगे जाई पारिबा ता संपूर्ण निर्भर करे आम साधकर निजर प्रस्तुति एवं साधना एवं मानभाव उपरे से प्रस्तुति विषय रे आज आलोचना रखिछन्ति भवेश भाई। आमे एबे जीवा से आलोचना को अनुरोध करछि भवेश भाई को से तांकर आज आलोचना आरंभ करिवे। भवेश भाई करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज अनन्य बेलारे अनुष्ठित होथिबा आज पाठचक्र जो आम मुख्यतः भगवत करुणा उपरे आलोचना करुछु समस्त करुणा व्याख्या करुछु एवं
आमे गत थर जहाँ सब पढ़ी से गोटे कथा आसीथिला भागवत करुणा तो सब रही रहिबो किसी उणा हुए ना कम बेसी भी हुए ना किंतु साधकतार सत्तारे साधकतार जीवन रे केउ मनोभाव पोषण कले केउ मनोभाव पोषण कले करुणा को प्राप्त करि परिबो साधक केउ चेतना रे रहिले एई करुणार धाराटी को से अनुभव करि परिबो एवं केउ मनोभाव एटीट्यूड आमे पोषण करिवा साधना रे जे आमे से करुणा प्रति गोटे उन्मुक्तता ओपनिंग अनुभव करिवा एवं से करुणा को आमे ग्रहण करि पारथुवा रिसेप्टिविटी हम पाके रहइबो बहुत गुरुत्वपूर्ण आलोचनार पर्याय এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ को सफल भाव रे आयोजन करथिवा एवं कार्यक्रम रे अंशग्रहण करथिवा समस्त भाई मान को अनेक श्रद्धा निवेदन करछि हमें जते दूर संभव केते पॉइंट भीतर को जीवा जो 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 पॉइंट रे आलोचना आसीबो जे आमे कोन मनोभाव पोषण करि परिबा प्रथमे एक नंबर बिंदु होछि the very first thing one has to attend is to consider the divine as one's dearest one एई जगत रे केवल भगवान को छड़ा हमर केही प्रियतम नांती केवल भगवान ही हमर प्रियतम ए भली गोटे धारणा भितरे रहिबाको पड़िबो अनेक समय हमको सेही धारणा गुडी को पोषण करि हुए नाही अन्य व्यक्ति माने हम हृदय रे स्थान ग्रहण करथांती अन्य वस्तु गुडी को हम हृदय रे स्थान ग्रहण करथाय मोर मने पड़छि गोटे पिला थिला ता ना तो भूली गेलेनी चेहराटी मने अछि बोधे सी तार जो बाहा नथिला नुआ करथिला 10 वर्ष काल से समाधि रे आसी सबुदिन सकाळे फूल सजुता 10 वर्ष परे ताको थरे पचारली कोन भाई आज काली देखा नांती आप आसु नांती समाधि को कोन हला कहला भाई मो तो पारिवारिक जीवन कोन जान नथिली एबे मोर गोटे पुओटे हेजी से एते गुलगुल कथा कहूची मो ताको छाडी की दंडे आ कोठी जो चाहूनी मु भावुची से होची हते भगवान मो कोल रे जन्म होइछन मते एते प्रिय लागुची जे मते आ कोठी जो इच्छा लागु माने जोडा से उत्तर देइथला मो सेटा आपन जणो तनो समय रो ई जो गति अछि सेतरे के केतेबेले हम जीवन रे प्रिय होई जिवो केतेबेले पुओ केतेबेले बापा केतेबेले स्त्री केतेबेले आ के आम जीवन रे प्रिय हो संभावना रही कारण मनुष्य माने से स्थान नहीं जाती वस्तु गुड़िक भी आम स्थान नहीं जाए जने लोक मते कहले मो घरटा मते एते भल लागुछ आज्ञा कुआडे जाउना किंतु आपण भगवत करुणा अनुभव करथिबा मनुष्य पई तार चेतनाटी को समुन्नत रखिया पई तार ग्रहणशीलता तार उन्मुखता तार मनोभाव ये सब गुड़िक ठीक है पारिबो जदि भगवान को छड़ा किसी भी प्रियतम नहीं संभव भी नहीं
ସାଧକକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାର ହୃଦୟରେ ଏବଂ ତା ମନରେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଅନେକ ପୁଲ୍ସ ଆସିବ, ହୁଏତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅର୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ମୁଁ ମୋର ପୁଲ୍ ଆଉ ଅର୍ଜେସ୍ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟତମ ତ ବାଛି ନେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରିୟତମ କୁ ଦେଖିବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବି। ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେବେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଏତିକି ସାଟିଟ୍ୟୁଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଉ ବା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଉ, ସେପରି ଅଟକି ଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସତତ ସ୍ମରଣ 2 ନମ୍ବର, ମାନେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ପ୍ରିୟତମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ସତତ ସ୍ମରଣ। ସତତ ସ୍ମରଣ କାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ? ଆମେ କୋଉ ସ୍ମରଣରେ ଅଛୁ? ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆମ ସ୍ମରଣ ଗୁଡିକ କଣ? ଆପଣ କାହାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି? ସାଧକର ଚେତନାରେ ଦିନ ସାରା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାରେ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡୁଛି ସେ ଚେତନା କୋଉଠିକି ଯାଉଛି, କଣ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ତ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକି ୱେକିଂ କନସିୟସନେସରେ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନାରେ କଣ ସ୍ମରଣ ହେଉଛି, ସେଇ କଥାଟି ହଉଛି ଆପଣ ସାଧନାର ସତ୍ୟତା। ଆଉ ସେଇ କଥାଟି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କନସିୟସ୍ କମ୍ୟୁନିୟନ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ରିଆଲିଟି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସଚେତନ ମିଳନର ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଦର୍ଭ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରମାଣ। ଆପଣ କେତେ ବେଶୀ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗର ସମର୍ପଣ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଶେଷ ଶବ୍ଦ, ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଅଫ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଇଜ ସମର୍ପଣ। ସେଇଠି ରହିଛି ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ରହିବେ ଯେ ଆମର ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାରେ ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଅଫର, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଅଫର, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଅଫର। ଏଥିରେ ଯଦି ଏଇ କଥାଟି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ସଫଳ ହେଇପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରୁଛି, ସେ କଥାଟି ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟକୁ ଆସିବା। এই ତୃତୀୟ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ ସାଧନା, ସାଧନାର ତୃତୀୟ ଜରୁରୀ ଉପାଦାନ। ସେଟା ହେଲା to develop an active faith in oneself that the divine is acting everywhere and all the time. ଭଗବାନ ଆମ ଭଳିଆ ଏକଦେଶୀୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଭଗବାନ ଆମ ଭଳି ଗୋଟିଏ କାଳଗତ ନୁହନ୍ତି, ଏଇ କାଳରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କାଳରେ ନାହାନ୍ତି, ସେପରି ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଦେଶ କାଳାତୀତ, ସେ ସବୁ କାଳରେ ଥିଲେ, ସବୁ କାଳରେ ରହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏଟର୍ନାଲ। ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ସର୍ବକାଳରେ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଏକ ଅତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଟା ଯେଭଳି ଆମେ ରଖିପାରୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଉପାଦାନ, ଅତି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ସାଧନାର। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ମ ତ ସବୁଆଡେ ଅଛି। ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ସେ କଥାଟି ଆମ
ବୁଝିବା ଭିତରେ ଆସିବ ଏବଂ ଆମର ସମର୍ପଣ ଓ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗଭୀର ଓ ଗମ୍ଭୀର ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆମେ କର୍ମ ବିହୀନ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। କର୍ମ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ, ଆମ କର୍ମ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ମୂଳଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର କବିତା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ବିନା କର୍ମରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, କର୍ମ ନ କଲେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନି, କର୍ମ କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ କର୍ମ ଜରିଆରେ କିଭଳି ଆପଣ ସେଲ୍ଫ କନସିକ୍ରେସନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆତ୍ମ ନିବେଦନରେ, ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣରେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବେ, ଇଏ ତ ସେଇ ସାଧନା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ପଢନ୍ତି, ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ରହିଛି ସାଧନା ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ କନସିକ୍ରେସନ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ଆମେ ଯାହା ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ କର୍ମକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରଗତ ଚେତନା କାମ କରେ। ଆମେ କର୍ମକୁ ବିଚାର କରୁଛୁ, କୋଉ କର୍ମଟାକୁ କହୁଛୁ ବଡ କର୍ମ, କୋଉ କର୍ମଟାକୁ କହୁଛୁ ଛୋଟ କର୍ମ, କୋଉ କର୍ମଟାକୁ କହୁଛୁ ତୁଚ୍ଛ କର୍ମ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆମ ଇଗୋ ଆଉ ଆମ ଡିଜାୟାର ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଏମିତି ଶିଖଉଛନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠ ଚକ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବକ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଫୁଲ ସଜେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଫଟୋ ସଜେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦରି ପକେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଧୂପ କାଠିଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗୀତଟିଏ ଗାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମ ଆଶ୍ରମ ଡାଇନିଂରେ କିଏ ପାଣି ଦଉଥାନ୍ତି, କିଏ ବାଢୁଥାନ୍ତି। ତ କାହାଙ୍କର କର୍ମଟାକୁ ଆମେ ଗୌଣ କହିବା, କାହାଙ୍କର କର୍ମକୁ ମୁଖ୍ୟ କହିବା? ଆମ ଅଙ୍ଗ ଚେତନା ହୁଏତ ଆମକୁ କହିପାରେ ଇଏ ବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ବକ୍ତା, ଇଏ ନ ଆଇଥିଲେ ଆମର ବହୁତ କାମ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେପରି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା ଯେ ଆମ କର୍ମରେ ଛୋଟ ବଡ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ କର୍ମଟାକୁ ଛୋଟ ମନେ କାହିଁକି କରୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଇଏ ବଡ ଭୟାନକ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ। ଆମେ କୌଣସି କର୍ମକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମର୍ପଣର ଭାବନା ନେଇ କରୁଛୁ, ସେଲ୍ଫ କନସିକ୍ରେସନର ଭାବନା ନେଇ କହୁଛୁ, ତେଣୁ ଏଠି କୌଣସି କର୍ମ ତୁଚ୍ଛ ନୁହେଁ। ଆମେ ସେଟାକୁ ଅତି ଲଭିଂ ଆଉ ଡେଡିକେଟେଡ ୱେରେ କରିପାରିବା। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସମର୍ପଣର ସହିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେ ତେଣୁ ସାଧକର ମନ୍ତ୍ରଟି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରୁଛି ମା, ମୁଁ କେବଳ ତମ ପୂଜା ପାଇଁ କରୁଛି। ଯତ୍ କରୋମି ଜଗନ୍ମାତା ତଦେବ ତବ ପୂଜନମ୍। ଯତ୍ କରୋମି ଜଗନ୍ମାତା ତଦ୍ ଏବ ତବ ପୂଜନମ୍। ये सब तमर पूजा अटे। एठी whatever I do mother is done in the spirit of thy worship। मो मांकर पूजा करिया पई समस्त कर्म करूची, घर उळोची, बासन माजुची, खाद्य भी रांधुची, लुगा भी सफा करूची, नाम जप भी करूची, सेठी ध्यान भी करूची, पिला को भी पाठ पढौची, पिला मानकर जत्न नउची, मो घरर जत्न नउची, अन्य मानकर सेवा करूची। से सब भितरे मोर अहं चेतनाटी काम करू नाही, मो मांकर पिला मानकर काम करूची, से माने भी मांकर काम करंतु। मो लॉन्ग बैक जने बंधु को कहउतली जे तांको घरे गोटे खूब सुंदर आयोजन हुए, सुंदर आयोजन पाठचक्र, किंतु को माने मांकर काम करंती। आमे जदि हिसाब करिया, जी बजार जाइथिला परिवा किनिया को, जी फूल किनी जाइथिला, जी मां को पिला मन को गाड़ी रे बई आनी जो ड्राइवर, जी फूल गछ सजेइछि, सेठी समस्ते मांकर काम करथिले।
କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ କେଉଁ ଚେତନାରେ ସେ କାମଟି କରୁଥିଲେ ତା ଉପରେ ବହୁତ କଥା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି କର୍ମରେ one must learn to do all one's action, big or small, important or apparently trivial, not for the sake of the ego and its desires, but as a loving and dedicated service to the divine mother. ये होचे साधनार आउ एक अंग जो थे आम करुणाटी को अनुभव करें। आपणकर जो एक्टिव कॉन्शियसनेस अच्छी जोटा क्रियाशील चेतना से केते हजार डाइवर्स डिजायर गुड़िक रही माने भिन्न भिन्न दिगरु वासना गुड़िक भिन्न भिन्न वासना केते आमे तार हिसाब करि परिबानी थाउजेंड्स से माने हमको एसेल करंती आक्रमण करंती जतबे वासना जागृत हुए इच्छा जागृत हुए से गुड़िक हमको पूरा चिरी बिदारी दियंती विदीर्ण कर दियंती हैरान कर दियंती हमको परिवर्तन कर दियंती। तेणु जदि आपण केवल गोटे यूनिक डिजायर रही पारंते आपण जीवन केते सरल हो जाता ना। जेतिकी डिजायर सेतिकी जटिलता सेतिकी परिमाण जनकर 1000 डिजायर अछि माने 1000 गुण रो जटिलता। जदि केवल गोटे डिजायर रही एटा करा जाई परिबो एटा सहज रे हबनी प्रोग्रेसिवली करिया पड़िबो। आपण जे कोनोसी परिस्थिति रे मध्य एई भली गोटे अवस्था प्राप्त हेले बंची परिबे। गोटे डाक्तरखाना रे भी रही परिबे खुशी रे गोटे जंगल भीतर भी रही परिबे गोटे घरे जो 1000 समस्या अछि 1000 प्रकार लोक अछंती 1000 प्रकार रो निम्न चेतना भी से काम करछि बड़ हिसाबी मन रही से सब जगह भी आपण स्थिर रही परिबे। प्रोग्रेसिवली गोटे यूनिक डिजायर जे मु केवल मोर गोटे डिजायर रही कौन सेटा ना मु केवल भगवान को भल पाइबी ऑल एनग्रॉसिंग लव एंड डिवोशन फॉर द डिवाइन। सब किसी को समाविष्ट कर रखुवा दिव्य प्रेम एवं भगवान को प्रति मोर अनन्य भक्ति छड़ा मो निज को आत्मसर्ग करिछि। मु जहाँ भी चिंता करी जहाँ भी कार्य करी जहाँ मु चिंतई जहाँ मु भावई से सबु कथा गुड़िक भगवान चरण रे एपरिक मोर प्रति निश्वास मध्य मु तांको चरण रे समर्पण करुछि। एई होछि वास्तव रे मोर कर्म। ताले आपणकर वासना टिका जो जोडिक आपण एसेल करूछि हैरान करूछंती चिरी बिदेरी पकाउछंती आपण को बड़ व्यथित करूछंती गोटे प्रकार अस्थिर करूछंती अधैर्यता भितर पकाउछंती व्याकुल कर देउछंती से माने पारिबेनी कारण आपण केवल गोटिए प्रेम रे रहिथिबे सेटा होछि भगवानकर प्रेम। तापरे गोटे साधनार गोटे प्रिंसिपल थीम अछि गोटे मूल माने प्रधान सार कथा हला आम पई भगवान कौन आम पई भगवान होचंती गोटे सोल रिफ्यूज एकमात्र शरण एकमात्र शरण एटा होची शरणागतिर कथा से होचंती निवास आमे सेठी वास करू से श्रीनिवास से होचंती बंधु सुहृद से होचंती सखा से होचंती भाई सहोदर एवं भगवान सबु रूप रे आम पाखु आसी पारंती। भगवान जेहेतु से शरण सुहृद से निवास ताले आमे तांको एकमात्र शरण भाव रे ग्रहण करिबा। आम पई आम जीवन रे हजार प्रकार परिस्थिति आसुची हजार परिस्थिति आसु किंतु आमे कोन हजार परिस्थिति पई आमे 1000टा लोक रखिछु देह खराब पले डॉक्टर डाकी आनछु तेजराती सोदा दरकार हेले आमे ऑनलाइन रे मगे दोछु परिवा दरकार हेले परिवा हाट को पळौछु एठी सेमिति होबनी एठी समस्त
ପ୍ରକାର ଶରଣ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆମ ଚେତନା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇ ରହିବ। ଅତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆପଣ ରହିବେ, କାମ୍, ସାଇଲେଣ୍ଟ, ପେସେଣ୍ଟ। ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ରୋଗୀ ନୁହେଁ, ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଯାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ତାକୁ ପେସେଣ୍ଟ କହନ୍ତି, ରୋଗୀକୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ଭୁଲରେ କହୁ। ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥାନ, ଆମକୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିଏ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବା, ନୀରବ ରହୁନଥିବା ମଣିଷଟି କେବେ ଭଗବାନ ସହିତ ରହିପାରିବାନି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରହୁନଥିବା ମଣିଷଟି କେବେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନୀରବ ରହେ, ଶାନ୍ତ ରହେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହେ, ତା ଜୀବନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ କ୍ରମଶଃ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆପଣ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହଜାରେ ବିରକ୍ତି ଅଛି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଅଛି, ହଜାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଥାଉ, କଣ କରିବା, ଆପଣ ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। କାରଣ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶରଣାଗତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ ରହିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରିୟତମ, ପରମ ପ୍ରିୟତମ, ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଭରସାର କେନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନଟି ଉତ୍ସର୍ଗିତ। କେବଳ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବାସନା ରହିଛି, ସେ ବାସନାଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ଭଗବତ ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିବିଷ୍ଟ ଭକ୍ତିରେ କିଭଳି ମୋ ସମର୍ପିତ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚିପାରିବି, ମୁଁ କିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଶାନ୍ତ ରହିପାରିବି, ନୀରବ ରହିପାରିବି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତାର ସହିତ ରହିପାରିବି। ତେଣୁ ଏଠି ଶରଣାଗତିର ସାଧନା ସହିତ ଆମେ ଏକଥା ବି କରିପାରିବା। ସପ୍ତମ ବିନ୍ଦୁରେ ଏକଥାଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ମନୋଭାବ ସେଠି କାମ କରିବ। ଗୋଟେ ହଉଛି the sense of utter importance so far as its personal egoistic capabilities are concerned, but at the same time the sense of complete conviction of the omnipotence of the divine Shakti. ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ କ୍ୟାପାବିଲିଟିଜ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଙ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ କଣ କ୍ୟାପାବିଲିଟିଜ, ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ସେ ଲୋକ ଥିବେ, ଆମ ଘରେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦାବି କରନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ୟାପେବଲ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କଥା ହେଇପାରିବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ପାଠ ପଢି ପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଧନୀ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମନସ୍କତା ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ମାଙ୍କର, ମନ ବି ମାଙ୍କର, ଦେହ ବି ତାଙ୍କର, ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର। ଆମର ଏଠି କିଛି ବି ଭୂମିକା ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ କ୍ୟାପାବିଲିଟି କାମ କରୁଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କହି ଦେଖିବେ ଏଇ କାମଟା ମୁଁ କରିଦେବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେବି। ସେମାନେ ବି ବଣସି ବଡ ଭରସା ଦିଅନ୍ତି, ଦେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ କ୍ୟାପାବିଲିଟିଟା ରହିଛି। ମୋର ଏଠି ଚିହ୍ନା, ସେଠି ଚିହ୍ନା, କଲେକ୍ଟର ମୋର ସାଙ୍ଗ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିଦେଇପାରେ, ଆଉ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା ମୁଁ ରଖିବି, ମୁଁ ଏଇ କାମ ସବୁ କରିଦେଇକି ସବୁ ରଖିଦେବି। ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକ ସେଇଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡିକ ପାଇଥିବେ। ସେଇଟାକୁ ପରିହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଅର୍ଥହୀନ, ଯୋଉ ଲୋକଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ ରାଜା ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ରଙ୍କ ହେଇଯିବାକୁ ତାକୁ 2 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ।
ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କୁକୁର ବିଲେଇ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ଅହଙ୍କାରର ଦର୍ପଟି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ଲୋକ ଅପମାନ କରିଥିବ ନା ସେଇ ଲୋକର ଗୋଡ ଧରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ସମୟ ଏମିତି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜଣେ ହେଡମାଷ୍ଟର ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ଚାକିରିରେ ବି ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସବଅର୍ଡିନେଟର ସହିତ ଜମା ପଡୁନଥିଲା, ଜମା ମାନେ ଜମା। ସେ ତାଙ୍କ ଛାଇ ଦେଖିଲେ ରାଗୁଥିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପୁଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପୁଥିଲେ, ଏମିତି 7-8 ବର୍ଷ ଗପାଗପି ଚାଲିଲା। ଶତ୍ରୁତାଟା କୋଉ ଶ୍ରେଣୀର ଥିବ, କିଏ କାହାରେ ଛାଇ ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ କଥା ନାହିଁ, ଛାଇ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ଦିନେ। ଏମିତି ହେଲା ଦିନେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗୋଟେ ମଇଁଷି ସହିତ ଧକ୍କା କରିକି ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଗୋଟେ କାଦୁଅ ପଙ୍କ ରାସ୍ତା କଡରେ ସେ ଯାଇକି ସାରୁ ଗଛ ମୂଳେ କୋଉଠି କାଦୁଅରେ ପୋତି ହେଇଗଲା। ସିଭିୟର ବ୍ରେନ ଇଞ୍ଜୁରି, ହେଭି ବ୍ଲିଡିଂ ହଉଛି। ଯୋଉ ଲୋକଟି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଉଠେଇଲା ସେ ହଉଛି ସେଇ ସବଅର୍ଡିନେଟ। ଆଉ ସେ ଉଠେଇବାର ଠିକ ସମୟରେ ତାକୁ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଇ ଭରିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡିକ ନେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ମାସ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ହବାକୁ, 1 month ଟୁଗେଦର, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ହେଲେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଜୋର ଦେଇଦଉ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପରିହାର କରିବା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କନଭିକ୍ସନ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ଦୃଢ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କଣ ନା ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହଉଛି ଓମନିପୋଟେନ୍ସ, କାହାରି ଶକ୍ତି ଏଠି କାମ କରୁନି, କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଏଠି କ୍ରିୟମାଣ, ସେଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଶକ୍ତିର ବଳିୟାନ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କ୍ଷମତା ଯେ ନାହିଁ ବୋଲି ତା ନୁହେଁ, ଠିକ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଗୁଡିକ ସବୁ ତାଙ୍କର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ, ଓ ଡିଭାଇନ୍, without you I am nothing, I know nothing, I can do nothing, but with you I can be everything, I can do everything, I can know everything. ତମ ଛଡା ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରହିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି, ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କନକରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନିଂ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟୁ ଫୋଲ୍ଡ ଫେଥ୍ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ଅଧିକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସାଧକକୁ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣାକୁ ଆମ ସାଧନାରେ ବା ଆମ ଜୀବନରେ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଜୀବନ ହିଁ ଆମ ସାଧନା, ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ। ତେଣୁ ସେଇଟାରେ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାରେ ସହଯୋଗ ପାଇବା ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ 8ମ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ ସାଧନା, ସାଧନାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ। ସେଥିରେ କଣ ରହିଛି? କୃତଜ୍ଞତା। ଯଦି ମୁଁ ସତରେ ଇଗୋ ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ଯେ ମୋର ଜୀବକୋଷ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର, ମୋର ଅଣୁପରମାଣୁ ତାଙ୍କର, ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର, ମୋ ଜ୍ଞାନ ଚେତନା ତାଙ୍କର, ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ ସିନସିୟର ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଆସିବ। ଆମେ କହିବା he has done so far for him and for all that he has been doing for him even at this very moment, irrespective of whether the sadhaka is aware of it or not. The mother has characterized this great virtue of gratitude as, ମା ନିଜେ ଏଇ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ମା ନିଜେ ସେ କାମଟି କରୁଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ।
दिव्य जननी कांको पाखे कृतज्ञ थिला आमे तो दिव्य जननी को पाखे कृतज्ञ हुआ a loving recognition of the grace received from the divine, a humble recognition of all that the divine has done and is doing for you. माँ कहते जे करुणार एक प्रेमपूर्ण स्वीकृति भगवान को पाखरु पाउछि एथिपाई मु एक विनम्र स्वीकृति दउछि जे डिवाइन हैज डन एंड इज डूइंग फॉर यू भगवान आम पई सब किछि करूछंती एवं करिछंती मध्य एटा गोटिए स्वतःस्फूर्त अनुभूति आपनकर हबो ऑब्लिगेशन टू द डिवाइन भगवान को प्रति कृतज्ञता अनुभव करिबा which makes you to do your best या द्वारा आपण कर्मटी सुंदर करि परिबे यदि आपण जीवन रे किछि भलो कर्म करियो चाहउचंती दिव्य कर्म करियो चाहउचंती ताले ई कृतज्ञताटीर भाव रखिया को पड़िबो जे भगवानकर करुणा आम भितरे कार्य करूछि टू बिकम लेस अनवर्दी ऑफ व्हाट जदि आमे ताठरो टिके कम अयोग्य होई पडू बा आम जीवन रे आमे सेही कृतज्ञतार भावटी को परिपोषण करिवारे कोठी गुटे त्रुटि करि पकौ ताहले भगवान जे आमुक दंड दे देबे कि भगवान हम पर रागी जेबे से परि नय एया हबो जे आमर कर्मर जो परिपूर्णता सेईटा होय तो आमे उपलब्धि करि परिबानी तेणु कृतज्ञता गोटे बहुत जरूरी विषय एथिरे गोटे सेंस ऑफ परफेक्ट स्पिरिचुअल ह्यूमिलिटी आवश्यक अछि परफेक्ट स्पिरिचुअल ह्यूमिलिटी आध्यात्मिक विनम्रतार एक यथार्थ बोध इन द साधक हार्ट एटा आपन हृदय रे रहइबो very conducive to the activation of divine grace in his life आपन जीवन रे दिव्य करुणा को क्रियान्वित करिवा पई एटा गोटे सर्वोच्च अनुकूलता जदि गोटे परफेक्ट स्पिरिचुअल ह्यूमिलिटी थाए ताले एक कथाटी संभव हेई परिबो तापरे कृतज्ञता परे आउ दो जो दुईटी इंडिस्पेंसिबल वर्च्यू अति अवश्यंभावी गुण दरकार सेटा होछि फेथ एंड ट्रस्ट इन द डिवाइन कोटा गुरुत्वपूर्ण नुहे फेथ एंड ट्रस्ट इन द डिवाइन आस्था भरोसा आपणकर फेथ एब्सोल्यूट हबो आपणकर ट्रस्ट टोटल हबो परम आस्था एवं पूर्ण विश्वास जे माँ अछंती तांकर कन्स्टांट लविंग एक्शन रही आम उपरे माँ तांकर भल पाइबाटी को केबे छाड़ी दियंती नाही एई प्रकार फेथ और कॉन्फिडेंस जो मानक भितरे विकसित हलानी से माने निश्चित भाव रे बांकर से कोरोनाटी को अनुभव करि परिबे मांकर बाणी गुडी को आमे अवश्य पढिछु मु आपन मने पकई दोछि मा को चंती एट एवरी मोमेंट ऑल द अनफोर्सिन द अनएक्सपेक्टेड द अननोन इज बिफोर अस एंड व्हाट हैपेंस टू अस डिपेंड्स मोस्टली ऑन द इंटेंसिटी एंड प्यूरिटी ऑफ आवर फेथ आमे प्रत्येक मुहूर्त रे गोटे अदृष्ट अनएक्सपेक्टेड हम सब किछि को मुहूर्तटा कोन अब नै कि हम पई आसीबो सेटा अप्रत्याशित अजणा किंतु सब कथा घटिबो सेही भली जेति के तीव्रतार सहित जेति के विशुद्धतार सहित आमे विश्वासटी को आस्थाटी को पालिछु faith in the grace always brings about its intervention भगवान करुणा उपरे आमर फेथटा जोठी जेमिति रहिबो मांकर आम जीवन उपरे
ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପଟି ସେମିତି ରହିବ। For the grace to have perfect and total result of its action, କରୁଣା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, the faith must be total and perfect, ବିଶ୍ୱାସଟି ସେଇଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ହେବା ଦରକାର। ମାଙ୍କର ବାଣୀ, have faith and unshaken confidence, divine grace will do the rest। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଟି ସେଇଭଳି ଅନସେକେଣ୍ଡ କନଫିଡେନ୍ସ ରେ ରହିଥାଉ, ଦୋହଲି ଯାଉନଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ରହିଥାଉ, ତାପରେ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ସତତ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଟେନସନ, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ଏକାଗ୍ର ହବା। ଏକାଗ୍ର ହେଲେ ଆପଣ କଣ ହବାକୁ ପଡେ ନା ଗୋଟେ ସିନସିୟର ରିଜେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ କରିବ। ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ପିରେସନ ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ରିଜେକ୍ସନ କରୁଥିବେ, এইটা ହେଲା attention। ତେଣୁ ସାଧକ for mere aspiration will not do unless the sadhaka remains perfectly vigilant and rejects in an uncompromising way all the negative traits and tendencies of his character which seek in a persistent manner to thwart his advance on the path of spiritual fulfillment। आध्यात्मिक परिपूर्णतार पथरे अर्थात आम जीवन पथरे जदि आपण निरंतर भावरे सेही भली गोटे काम करूछंती जोथिरे आपणक पाखरे गोटे साधारण आस्पिरेटी रहिछि, गोटे जाको कहंती से आस्पृहार दिव्य अग्नि शिखा जदि आपणको पाखरे नाही आ आपण जदि से दिगरे पूर्ण भावरे सचेतन नहंती बा आपण नेगेटिव ट्रेट गुडी को रिजेक्ट करू नांती, नेगेटिव टेंडेंसी गुडी को रिजेक्ट करू नांती परसिस्टेंटली, ताले आपण स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एते सहज रे हे परिबो नाही। मा पुनी थरे कहउचंती द ग्रेस इज इक्वली फॉर ऑल। करुणा समस्त समान, बट ईच वन रिसीव्स इट अकॉर्डिंग टू हिज सिंसियरिटी। आपण आंतरिकतार स्तर अनुसार आपण सेटा अनुभव करते। wherever there is sincerity and goodwill, the divine help also is there। जोठी रही आंतरिकता, जोठी रही सदिच्छा, आपण केते सदिच्छा पूर्ण। आम छोट दिन गोटे पढ़ी कहानी ना, जो गोटे छुटिया गीतटे थी मन थी, जे पांचे पर मंद ता मंद पांचंती गोविंद। एते सत कथाटे सेटा। आपण काहारी जदि अमंगल मन पाचुछंती ताले आपणक जीवन रे से कथा गुड़िक बड़ विचित्र भाव आसो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तेणु जदि आपणकर सदिच्छा रही ताले गुडविल भगवान भी रहिबो, डिवाइन हेल्प रहिबो। एवं आमे शेषरे ए भगवान करुणा को अनुभव करिवार जो शेषतम बिंदु 11तम बिंदु होछि जे टोटाल एंड अनरिजर्व सरेंडर टू द डिवाइन। ए कथाटी कहा जायछि किंतु आउ थरे स्पष्ट रूपे कहा जाउछि जे संपूर्ण एवं निशर्त समर्पण। करुणा पाइबा पई समर्पण नुहे, निशर्त समर्पण। कोनोसी प्रभु निजे हमकु यही समर्पणर शक्ति संपर्क रे, समर्पणर प्रभाव संपर्क रे कहउचंती, नो अदर स्ट्रेंथ एंड तपस्या देन नीडेड बट दिस अलोन। आउ कोनोसी तपस्या बा कोनोसी सामर्थ्यर आवश्यकता नै जदि आपण पाखरे समर्पणर से एकमात्र शक्तिटी रही। साधक so far as my life is concerned, there is no such thing I and mine to interest me. I belong entirely to the divine. I will not allow any of my personal desires to come in the way of the fulfillment of the divine's will। भगवानंकर संकल्प पथरे, तांकरी परिपूर्णता पथरे कोनोसी व्यक्तिगत इच्छा बा वासना को म आसीबा को देबी नाही। Always and in all situations
सबु बेले प्रत्येक परिस्थिति रे आई शैल ग्लाडली सबमिट माय सेल्फ टू द डिवाइन एक्शन भगवान कर्म प्रति मु निजको समर्पण करिवि एंड dispensation and that I will do not with the effort of my will but in most spontaneous and joyous way आपण उद्यम कला माने सेटा निरस हे जो आपण जोटा करिवे सेटा आनंदर मार्ग रे एवं सेटा स्वतःस्फूर्त सहज मार्ग ए समर्पणटी जते बेले आस्थाटी विश्वासटी आपण को आंतरिक मनोभाव आंतरिकता निष्ठा ए प्रत्याख्यानर भाव अहं चेतनार मुक्ति ये समस्त कथा गुड़िक हे तो आम आज आलोचना कले ये सब गुड़िक पूर्णांग जोगर अति अनिवार्य उपादान गुड़िक आशा करे आम साधनार पथ को निर्माण करिबारे आम जीवन पथ को सुंदर करिबारे कथा गुड़िक सहयोग करिवो समस्त को अनेक अनेक सदिच्छा शुभेच्छा शुभरात्रि वंदे मातरम। अनेक अनेक कृतज्ञता भवेश भाई को आम जीवनर यात्रा पथ को एक आध्यात्मिक यात्रा पथ रे रूपांतरित करिबा पाई दीर्घ 2 वर्ष धरी जो धारावाहिक आलोचना करुथिले भाई ताको अति संक्षेप रे पॉइंट वाइज आज 11टी सोपान रे 11टी पॉइंट रे चुमके चुमके ताको आउ थरे थरे आम आगे मने पकई देले से आलोचना को एवं अनेक धन्यवाद भाई को आसंता पाठचक्र आम धारावाहिक उपसंहार कार्यक्रम तेणु मु अधिक किछि न कही दीर्घ दिन धरी आम जीवनर यात्रा पथ को अधिक सुंदर सुखकर आनंदमय मंगलमय एवं भगवत अभिमुखी करिया पाई जो उद्यम भवेश भाईंकर निरंतर उद्यम आलोचना रे से विषय को आम आगरे प्रांजल भाव रे अंतरंग भाव रे उपस्थापना करिसेंती एवं आपण माने निरंतर यही कार्यक्रम को नियमित भाव रे सुनिसेंती मुग्ध मनरे हृदय रे सेथिपाई आपण मानकु मध्य अनेक अनेक अभिनंदन कृतज्ञता आमे पुणी आसंता सोमवार आमे शेष भेट हवा आमर यही आस्था पाठचक्र रे उपसंहार कार्यक्रम रे भवेश भाई आमको निश्चय गोटे टिप्स देवे जे सार निर्यास जे आमर ये जीवनर यात्रा पथ संपर्क रे समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद कृतज्ञता सह कार्यक्रम को